Bonjour les amis, merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo de Alpha TP français dans laquelle on va lire et comprendre les questions et bien sûr proposer des réponses type à ces questions. Salam alaikum, Ramadan Mubarak Saïd, li nabda ala barakatillah, safha 116-117 من kitab Parcours français 3e année cycle secondaire collégial. Donc le dars ديال اليوم c'est justifier un choix en utilisant l'expression de la cause. Bien sûr, activité langue 1. Justifier un choix en utilisant l'expression de la cause. معناه تعليل اختيار ديالي مستعملا عبارة كتعبر يعني تعني أو المعنى ديالها la cause. Donc on va commencer par les exemples de départ. Donc je lis et je comprends. Donc on a 3 phrases A, B, C. La phrase Lola, donc phrase A. Elle est sérieux et compréhensif. Je veux travailler avec mon camarade de table. Donc l'expression à utiliser c'est parce que. Donc elle est sérieux et compréhensif. يعني هو إنسان جدي وإنسان متفهم. Je veux travailler avec mon camarade de table. يعني أنا أريد أن أشتغل مع صديقي يعني الصديق ديالي اللي كيجلس حدايا في طاولة في القسم. والأداة اللي غادي نستعملو هي باسكو. باسكو كتعني لأن. جملة الثانية B. Je participe à l'écriture des nouvelles courtes. أنا أشارك أساهم في كتابة une nouvelle يعني قصة قصيرة. جملة الثانية J'aime beaucoup la création littéraire. أنا أحب يعني بشكل كبير الإبداع الأدبي. Donc la création littéraire يعني الإبداع الأدبي. والأداة اللي غادي نستعمل donc l'expression de la cause car. جملة C أو مثال C. Nous allons réaliser un projet. سنقوم بإنجاز مشروع. جملة الثانية. Il faut s'organiser et travailler sans cesse. يجب يعني أن نقوم بتنظيم وكذلك العمل بدون انقطاع. والأداة اللي غادي نستعملو l'expression de la cause هي puisque. Donc المطلوب je lis et je comprends. طبعا قريت هاد لي زيكزامبل هادو وفهمت بأنني هاد الجملة الأولى مع هادي غادي نجمعوهم في جملة واحدة نستعملو هاد باسكو. بالنسبة لبي نجمعو هاد الجملة هادي زائد هاد الجملة هادي ونستعملو كار. سي دونك غنجمعو هاد الجملة هادي مع هاد الجملة هادي ونستعملو الأداة اللي هي puisque. Donc, je relis les deux propositions indépendantes dans les phrases 1, 2 et 3 en utilisant les conjonctions pour exprimer une cause. طبعا هاد les phrases هادو, ce sont des propositions. يعني propositions indépendantes, indépendants c'est-à-dire مستقلين بعضياتهم. طبعا les réponses type بالنسبة للمثال الأول ديال A, donc je veux travailler avec mon camarade de table parce qu'il est sérieux et compréhensif. يعني أنا أريد أن أشتغل مع صديقي لأنه إنسان يعني جدي et compréhensif متفهم. يعني نقدر نتفاهم أنا وياه ما إلى ذلك. بالنسبة ل B, je participe à l'écriture d'une nouvelle courte يعني أنا أساهم في كتابة قصة قصيرة لأنني donc car j'aime beaucoup la création littéraire أنني أحب كثيرا الإبداع الأدبي. C'est puisque nous allons réaliser un projet بما أننا غادي نقوم بإنجاز مشروع il faut s'organiser et travailler sans cesse. يجب يعني أن نشتغل بنظام وبدون انقطاع. طبعا هنا بالنسبة للمثال A عندنا هاد لا بروبوزيسيون الأولى كتسمى لا بروبوزيسيون برينسيبال. بالنسبة من هنا من باسكو حتى البوان هادي كتسمى بروبوزيسيون subordonnée exprimant la cause. كذلك je participe à l'écriture d'une nouvelle courte هادي proposition principale.
ومن هنا من car حتى littéraire. Donc car j'aime beaucoup la création littéraire هذه proposition subordonnée causale يعني exprime la cause. علاش؟ لأنها كتبدا بأداة ديال la cause اللي هما parce que et car. Par contre هنا puisque nous allons réaliser un projet هذه proposition subordonnée bien sûr causale parce qu'il exprime la cause. علاش؟ لأنها بادية بواحد الكلمة كتعبر على أو أداة كتعبر على la cause. Et il faut s'organiser et travailler sans cesse يعني هذه proposition principale. Donc نشوفوا la question numéro 2. À partir de la liste suivante, j'indique la question à poser pour obtenir la cause. يعني باش نحصل على la cause واش أو شنو هو السؤال اللي خصني نطرح؟ واش غادي نطرح السؤال على la proposition principale بهاد الأداة comment ولا quand ولا pourquoi ولا dans quel but. نديرو يعني un exemple مثلا إلا قلت comment je veux travailler avec mon camarade de table. واش الجواب الصحيح هو parce qu'il est sérieux et compréhensif. Non. نستعملو مثلا quand. Quand je veux travailler avec mon camarade de table, واش الجواب ديالو هو parce qu'il est sérieux et compréhensif. Non. نستعملو dans quel but. Dans quel but je veux travailler avec mon camarade de table. واش الجواب ديالو هو parce qu'il est sérieux et compréhensif. Bien sûr, non. Alors غادي نستعملو الأداة pourquoi. Pourquoi je veux travailler avec mon camarade de table. لماذا أريد أن أشتغل مع صديقي. Et bien sûr, la bonne réponse est parce qu'il est sérieux et compréhensif. Alors ça, donc الأداة الصحيحة هي pourquoi. طبعا ممكن نطبقوا هذا المثال على هاد لي فراس هادو كاملين et bien sûr غادي نشوفوا la différence. Si vous voulez نديرو حتى هاد المثال الثاني. Je participe à l'écriture d'une nouvelle courte. Alors il a تستعملنا الأداة comment. Comment je participe à l'écriture d'une nouvelle courte. واش الجواب ديالها هي car j'aime beaucoup. Non. خطأ. علاش؟ لأن comment كتستعمل في la manière يعني كيف يعني الطريقة. quand كتستعمل في الزمن c'est-à-dire le temps يعني كتعطينا تفاصيل عن الزمن. Bien sûr pourquoi كتعطينا la cause. Dans quel but كتعطينا le but يعني الهدف والغاية et la finalité. نشوفوا دابا bien sûr la réponse. Posez la question par pourquoi pour obtenir la cause. يعني فين ما نبغي نعرف السبب في واحد الجملة نستعمل la question ونبدا la question ديالي باش pourquoi. وإلا عندي proposition principale نطرح السؤال على هاد la proposition principale bien sûr. نشوفوا 3, la question 3, je découpe les 3 phrases selon le tableau suivant. طبعا هنا عطاوني un tableau يعني جدول عطاوني الفراز A B C وعطاوني proposition principale proposition subordonnée de cause. يعني أنا من خلال هاد الأمثلة هادو غادي نحط كل proposition في بلاصتها. et bien sûr وطلبوا مني في الأخير طلبوا مني في الأخير أنني نضيف la conjonction يعني هي الأداة ديال الربط. Donc نشوفوا la réponse. Donc عندنا بالنسبة ل A, je veux travailler avec mon camarade de table, c'est proposition principale. Parce qu'il est sérieux et compréhensif, c'est proposition subordonnée de cause. La conjonction, c'est parce que. بالنسبة ل B, je participe à l'écriture d'une nouvelle courte, c'est proposition principale. Proposition subordonnée de cause, car j'aime beaucoup la création littéraire. Et bien sûr, la conjonction, يعني الأداة المستعملة أو العبارة المستعملة هي car. بالنسبة ل C, il faut s'organiser et travailler sans cesse. Donc il y a la proposition principale. بالنسبة ل proposition subordonnée de cause, c'est puisque nous allons réaliser un projet. Donc الأداة اللي استعملناها هي puisque. لاحظوا مزيان هنا أن العبارتين parce que et car تكونوا غالبا يعني في الوسط يعني في وسط الجملة et puisque غالبا كتكون في أول الجملة لكن المعنى كيبقى هو فقط أن كمعلومة أخرى هو أن parce que كتستعمل في الكتابة وكتستعمل كذلك في اللغة بينما car كتستعمل فقط
في الكتابة. Et puisque bien sûr كتستعمل في الكتابة et في l'oral mais كتكون في الأمام. Donc هادو ce sont des particularités خصنا نعرفوهم. Alors ندوزو للسؤال 4. Je refais ces phrases en changeant la place des conjonctions puis je justifie mes réponses. طلبوا مني هنا نعاود التشكيل ديال هاد الجمل مع انني نبدل المكان ديال هاد لي كونجونكسيون هذا ونشوف هادوك لي ريبونس ونشوف هادوك الجمل واش غادي يبقاو صحاح في المعنى او لا. طبعا لا ريبونس بالنسبه لجمله A. Je veux travailler avec mon camarade de table car il est sérieux et compréhensif. طبعا هنا حاولنا نبدلو هاد يعني بلاصه باسكو نديرو car. Et bien sûr المعنى بقى صحيح. Je participe à l'écriture des nouvelles courtes. وأنني استعملت بلاصة car استعملت parce que j'aime beaucoup la création littéraire. طبعا المعنى كيبقى صحيح. بالنسبة للجملة C. طبعا كان عندي المكان بدلنا المكان كانت في الأمام في الوسط رجعنا puisque في الوسط مي خصني نهزها كاملة أو كيف تنقولو بلا proposition كاملة. Il faut s'organiser et travailler sans cesse puisque nous allons réaliser un projet. Donc المعنى كيبقى صحيح. Donc la justification, malgré le changement de la place des conjonctions, le sens de chaque phrase reste le même. يعني المعنى كيبقى صحيح. سؤال 5. Je précise dans chaque phrase. طبعا أنا عندي les phrases. Qu'est-ce que je précise? عندي les phrases ABC. Donc le choix fait, la justification et le moyen utilisé. يعني الاختيار, تعليل, ثم الأداة مستعملة. Donc شوفوا les réponses proposées bien sûr. Donc le choix fait c'est طبعا je veux travailler avec mon camarade de table, c'est-à-dire la proposition principale. Donc هنا la justification يعني هي la réponse ديال هاد le choix. Donc يعني si je pose على هاد le choix استعملت كلمة pourquoi غادي نحصل على la justification. Donc la justification c'est-à-dire la réponse ou le moyen exprimé يعني الأداة اللي استعملنا. Je veux travailler avec mon camarade de table. Il est sérieux et compréhensif. Donc soit استعملت parce que soit استعملت car جملة تبقى صحيح. Je participe à l'écriture d'une nouvelle courte. Donc j'aime beaucoup la création littéraire, c'est la réponse et la justification. كذلك استعملت parce que أو استعملت car كيبقى المعنى صحيح. Il faut s'organiser et travailler sans cesse. Nous allons réaliser un projet. Donc هنا c'est le choix et هنا c'est la justification ou bien sûr le moyen exprimé c'est puisque. وطبعا puisque كيف قلنا غالبا تتكون في الأمام sinon تتكون في الوسط. Alors je retiens c'est les expressions de la cause. Donc أنا car parce que puisque. Donc أنا car أنا coordonnant يعني رابط. subordonnant يعني كيتستعملوا ما بين جملة. طبعا هنا coordonnant يعني نقدروا نلقاو مثلا des propositions indépendantes. Au car parmi les expressions des conjonctions ديال la coordination. La coordination هي الربط. معناه نقدر نستعملوه في جمل اللي ما يكونش عند الجمل بعضياتهم علاقة ديال المعنى. Par contre parce que et puisque خاص ضروري تكون علاقة ديال المعنى ما بين الجملتين. الجملة الأولى تكون رئيسية والجملة الأخرى تكون ثانية يعني subordonnée تكون جملة مساعدة. Je m'entraîne, je relis les propositions suivantes pour exprimer une cause. طبعا إلا فهمت هاد جو retiens وفهمت الأمثلة اللي سبقوا غادي يعني نطبق هاد الشيء هذا على هاد الجمل هذه. عندي الجملة A, le vent souffle très fort يعني الرياح تهب بقوة. Je ferme la fenêtre يعني je ferme la fenêtre يعني كنقفل النافذة أو أغلق النافذة. B, elle a quitté la pelouse du stade. Elle est blessée. طبعا هنا خرج من الملعب. Elle est blessée لأنه مجروح. Il a grillé le feu rouge. طبعا كيف تنقولوا حرق الضوء الأحمر. Elle a été pénalisée. Pénalisée c'est-à-dire يعني تمت معاقبته. نشوفوا la réponse. Donc la réponse ديال الجملة A, je ferme la fenêtre parce que le vent souffle très fort.
يعني أنا غادي نقفل النافذة لأن الرياح تهب بقوة. B. Il a quitté la pelouse du stade يعني خرج من الملعب car il est blessé لأنه مجروح. C. Puisqu'il a grillé le feu rouge يعني بما أنه أو بسبب أنه حرق feu rouge الضوء الأحمر il a été pénalisé تمت معاقبته bien sûr. 2. Je complète les propositions suivantes pour exprimer une cause. يعني باش نعبر على la cause نكمل هاد الجمل هادو. Les bateaux sont restés au bord يعني بواخر sont restés au bord يعني بقاو في الميناء يعني ما خرجوش. مثال B طبعا هنا عطاوني نكمل هاد الجملة كذلك. Son père l'inscrit dans une école de dessin. والجملة C il faut réparer ce téléphone. Donc نشوفوا les réponses proposées. Donc عندي هنايا les bateaux sont restés au bord parce que les vagues sont violentes et la mer est très agitée. يعني السفن بقيت في الميناء لأن يعني الأمواج قوية جدا وأن البحر هائج كذلك. Alors بالنسبة للجملة B puisque Nézar adore les beaux-arts son père l'inscrit dans une école de dessin. يعني بسبب أو بحجة أن نزار عزيز عليه لي بوزار الفنون الجميلة الأب ديالو سجلو في إيكول ديال الرسم. جملة C il faut réparer ce téléphone car son système tactile est défectueux. يعني يجب إصلاح هذا الهاتف car son système tactile est défectueux يعني لو سيستم ديالو tactile est défectueux يعني خاسر أو ما خدامش. Je réinvestis. Donc je réinvestis, je choisis un personnage et un lieu pour la nouvelle que nous allons produire. طبعا هاد لو ليفر باركور هاد السيكونس هادي كتكلم على لا برودكسيون ديال دي نوفيل يعني قصص قصيرة. طبعا هاد الدرس ديال لا كوز يعني غيساعدني على انني كومون ولا كيف جوستيفي ان شوا en utilisant l'expression de la cause. دونك انا عطاوني ان بيرسوناج شوازي c'est-à-dire خصني نختار ان بيرسوناج يعني شخصيه اللي غادي ندخلها او غادي تكون داخله في لا نوفيل اللي غادي نصايب او اللي غادي كو جو في رياليزي. ليو شوازي وكذلك غادي نختار مكان. اي بيان سور لو شوا ديالي غادي يكون كيعتمد على دي جوستيفيكاسيون وباش نعبر على هذا الامر هذا خصني نستعمل دي زيكسبرسيون ديال لا كوز. سؤال جوج je justifie mon choix en utilisant une expression de la cause. donc هنا ديك لا justification غادي نعبر عليها هنا باستعمال طبعا ادوات et des expressions ديال la cause. donc نشوفوا les réponses proposées. نبداو بلا كيستيون الاولى. le personnage choisi donc un vieil homme. donc je choisis n'importe quel personnage نختار اي شخصيه بغيت mais l'essentiel انني تكون عندي une justification après. Donc, le lieu choisi, c'est la forêt. Donc, nous choisissons la réponse à la question 2, donc la partie, c'est-à-dire la justification. Pourquoi j'ai choisi un vieil homme et pourquoi j'ai choisi la forêt. Donc, j'ai choisi le personnage d'un vieil homme parce que c'est un personnage symbolique et très expérimenté. يعني اختاريت شخصية ديال vieil homme باسكو يعني استعملت أداة ديال الإكسبرسيون لأنه شخصية رمزية أو شخصية يعني عنده خبرة في الحياة ما إلى ذلك. يعني غيساعدني هاد الشخصية هادي أنني نقول لا نوفيل ديالي أو ننتج النوفيل كما أريد. بالنسبة لو ليو شوازي دونك جي شوازي لو ليو دو لا فوري يعني اختاريت المكان ديال لا فوري كار il fait peur يعني لأن لا فوري il fait peur écrit du suspense à notre nouvelle وغادا تخلق لي تشويق ما الى ذلك بالنسبه لا نوفيل ديالي. سي بور سا كو جي شوازي هاد لي شوازي ان vieil homme et la forêt. بالنسبه لاخر فقره في الصفحه 117 جو ميفالي c'est-à-dire كندير تقييم ذاتي للمعلومات والمفاهيم اللي فهمت من هذا الدرس هذا. Après avoir fait mes exercices, je peux dire si. يعني بعد ما أنني قمت أو نجزت التمارين ديالي je peux dire يمكن لي نقول أو في الأخير si.
عطاوني هنا un tableau, donc des critères oui, non, et je réponds par oui, non. Je sais distinguer une proposition principale d'une proposition subordonnée. إلا استطعت أنني نفرق ما بين عبارة رئيسية وعبارة ثانوية أو عبارة مساعدة، آنذاك غادي نجاوب، غادي ندير oui. Si je sais utiliser des expressions de Lacoste. إلا تعلمت أنني نستعمل عبارات ديال Lacoste. Si je sais faire un choix. إلا تعلمت كذلك أنني كيفاش نختار اختيار، أو كيفاش أنني نجيستيفيي اختيار. وأخيرا je sais le justifier، يعني أنني نعلل هذا الاختيار هذا. Et bien sûr je vais répondre par oui, oui, oui et oui. Alors merci et à très bientôt في درس قادم إن شاء الله. إلا عجبكم هذا المحتوى هذا ما تنسوش تشاركوه مع الأصدقاء ديالكم وتشتركوا في القناة ديالنا اللي هي Alpha TP Français. Merci et à très bientôt.